औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। Allah kaže, a kad te moji robovi pitaju za mene, zaista sam ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove, zato oni treba da se odazovu meni i da veruju u mene da bi bili upućeni. Surat Al-Bakara, poslije ovo ajeti gdje je Allah rekao za naredba za Ramazan i sljedeći ajet je vezani dova. I to se pokazuje u toku mjesec Ramazan je vrlo bitno da mi molimo od Allaha, mi tražimo, mi činimo mnogi dove. I ovdje Allah kaže, a kad te moji robovi pitaju za meni, kada ovi moji robovi pitaju za meni znači od Bog, Anni, onda odgovoriš, ja sam blizu. Svaki od nas tokom životu sretne sa problemima, sa teškoćama i svaki od nas onda ponekad tražimo pomoć od ovoga i od onoga, ili neki od nas isto traži Božju pomoć, činimo dova. Nekad čovjek kada nema neki izlaz, onda on kaže, o Božje, pomozi me. Ali prije toga nismo bili blizu njega, nismo njega napravili svog gospodara. Ne možemo da kroz riječima da kažemo Allah je naš gospodar, a na druge strane naša dijela, naš postupak bude drugačije. Ako mi odreknemo njegove naredbe i ne slušamo i ne pokoravamo se šta god on traži od nas i samo sa usta kažemo Allah je naš gospodar, onda znači mi lažemo. I ne naša duša ne potvrđuje šta mi govorimo, pošto naš postupak je drugačije. I zato kada se kažemo ovo i kad te moji robovi pitaju za mene, zaista ja sam blizu. Allah je blizu od nas. I da li mi smo blizu njega ili nismo? Mi smo napravili nekoliko vrste kao ovo veo, zastore i prepreke među nas i među Bog. I ako je jedan čovjek stoji daleko od nekoga i možda taj osoba njega nešto kaže, on odgovori. Ali zbog nas ovi slabosti, možda mi smo ovo gluhoći, ne čujemo taj poziv, taj glas, onda taj glas ne stigne do nas. I šta treba da mi prvo radimo? Treba da otklonimo ovo zavese. I ovo veo ili zid ili prepreke, šta god smo napravili među nas i među Bog, mi treba da otklonimo. I onda njegov glas može da bi stigao do nas. Inače,
njegova navika je, njegova praksa je, on odgovori za svoje robovi. Ali pitanje je tome da li smo Božji robovi ili nismo. Da li smo robovi za šetan. I ako nismo Božji robovi, onda nema treći kategorija ili treće mjesto. Mi smo Božji robovi, ali robovi od šetan. I sada mi treba da odlučimo kome mi pripadamo. Ako pripadamo šetan, onda naš glas da je Allah naš gospodar nije istiniti. I prvo treba da odreknemo šetan i da budemo blizu gospodara i tek tada mi bi dobili mi bi slušali Božji glas. I onda on kaže, zato ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Ja odgovaram. Ako taj glas ne stigne do tebe, onda otkloniš jaz koja postoji među tebe i među mene. Zato onda oni dalje Allah kaže, dobro, moji robovi, moje sluge, da li vi želite da moja pomoć stigne do vas, onda zato oni treba da se odazovu meni i da vjeruju u meni. Ako odazovete moj poziv i postanete moji robovi, onda ja sam blizu vas i vjerujete u mene. Ako čovjek ima povjerenje na Boga, on će nas spasiti od sve vrste nevolje. Ali ako mi imamo povjerenje za nešto drugo, na primjer ima povjerenje za naš laž, mi bi mislili ja sam pogrešio, ali ako sam sada govorio istinu, onda ja ću dobiti neka kazna, ali ja ću imati neka šteta, onda čovjek kaže ja ovako i inako i znači napravi neka priča od sebe laž, onda tada on nije vjerovao u Boga, nego vjerovao na svoj laž. Ako smo prevarili nekoga, onda znači tada mi smo odrekli od Boga i mi smo napravili Bog kao ovo stvar, kako smo prevarili. I zato sve stvari ima posljedice. I ako bi želimo da Allah bude naš gospodar i da on prihvati naše dove, onda treba da mi prvo postanemo njegov robovi. I čim mi postanemo njegovi robovi, znači onda on bi postao naš gospodar. I zato uvijek treba da molimo da Allah čisti nas od grijehe i onda on može da prihvati naše dove. I druga stvar je u tome, kada činimo dova, onda ne smijemo da prestati da činimo dalje dova. Jedan put, dva puta ili par puta, nego treba da nastavimo. Kaže se za jedan pobožan čovjek, kod njega dolazi njegov neka učitelj i pronoćuje kod njega. Na večer taj pobožan čovjek, on molio od Allaha neki dova, što je taj njegov sledbenik isto se čuvao njegov glas i dobio odgovor od Allaha da mi ne prihvatimo tvoje dova. Kao da tvoje dova neće biti uslušena. I onda sutradan na večer opet on učio dova, isti dova i opet bio isti dova odgovor i to je molitva neće biti
uslišena. I treći dan opet ista priča. I njegov sledbenik, on kaže, zašto vi učite ovo dova, jedan dan Allah odbijao, drugi dan odbijao, treći dan odbijao, ali vi dalje činite isti dova. I taj je čovjek odgovorio, vidiš, ja sam Božji rob, on je moj gospodar. Moje obaveza je da ja činim dova. Da li on prihvati ili ne prihvati, to je njegov dijela. Ja tražim od 30 godine ovo dova. I svaki put Allah odbija, ali ja opet dalje tražim. Onda se kaže sljedeći dan ili noć, Allah njega odgovorio, o moj rob, ja sam slušao sve tvoje dove od 30 godine, šta god si ti tražio. I to se pokazuje da mi treba da trudimo i mi treba da idemo prema Boga i onda, inša Allah, on će biti naš prijatelj i on će slušati naš dova. I ovo mjesec Ramazan je mjesec za dova. Sada, ovih dana, imamo puno prilike kada ostanemo na sahur, kada postimo, kada klanjamo, kada se iftarimo, kada se klanjamo tahadžud, kada se klanjamo nafil namaz, travi namaz. Na svaki prilike imamo mogućnost da molimo od Allaha. I zato treba da učimo dua na svom jeziku i treba da krenemo prema Boga. I zato Allah kaže وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sura 29, ajet 70. A oni koji se trude radi nas, to treba trud prema Boga. Mi ćemo sigurno uputiti prema našim putovima, a uistinu je Allah sa onima koji čine dobro. I zato ako želimo da Allah postane naš gospodar, mi treba da se trudimo. Zato običani Mesija a.s. kaže kako ne može da postanete sit ako jedete malo hrana ili par kap vode da pijete, da mislite da niste više žedni. Ne može tako bude. Isto tako prema Boga, prema vjera, ne mislite da ponekad se klanjali namaz, ali ste postili jedan ili par dana i mislite da vi ste završili svoje obaveza prema Boga, nego to treba da bude stalno se trudimo. I zato ovo mjesec je u kome se primaju dove i oslobađa od vatre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uzvišeni Allah svakog dana i noći u mjesecu Ramazanu oslobađa ovi koji su u zatvor, koji su u džahannam. I zaista svakom muslimanu svakog dana i noći prima se dova. I u drugom hadisu, koga također prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, postaču dova ne odbija. I još jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put govorići u mjesecu Ramazanu rekao, to je mjesec u kome vam je Allah propisao post, a ja sam vam stavio u običaj da noću klanjate nafilu tokom
tog mjeseca, pa ko posti i noću klanja u toku toga mjeseca, vjerujući i nadajući se da će za to biti nagrađen, bit će čist od grijeha, kao da je tek od majke rođen. I još Allah kaže u Kur'an: وَقَالَ رَبُّكُمْ uduni astajib lakum, a vaš gospodar kaže: pozivajte mene, ja ću vam odgovoriti vašoj molitvi. Ovdje kaže, a vaš gospodar kaže. I to je baš ovo najbitan stvar. Kada se kaže vaš gospodar, onda treba da mi mislimo da li smo njega napravili gospodar ili nije. Ako smo njega napravili gospodar i ako smo slušali njegove naredbe, onda on uvijek stoji uz nas. Kao na drugom mjestu u časnom Kuranu se kaže: Innal lazina kalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Surat Hamim As-Sajda, ajet 31 i 32. Allah kaže, što se tiče oni koji kažu naš gospodar je Allah, i onda ostanu čvrsti u tome. Maliki se spuštaju na njih uvjerujući ih, ne bojite se, niti se žalostite i radujete se džennetu koji vam je obećan. Ovdje se kaže oni koji kažu naš gospodar je Allah. Da li svaki od nas ne tvrdi ako neko pita ko je vaš gospodar? Mi bi rekli naš gospodar je Allah. Onda Allah kaže, onda ostanu čvrsti. Nije samo toliko dovoljno da kažete da naš gospodar je Allah, nego onda ostanu čvrsti. Sada dolazi prilike. Sutradan ima neka stvar, kao sam prije isto dao neki primjer. Naprimjer, ako imamo neki problem i ako bismo govorili istinu, onda bi dobili neka šteta. Onda taj čovjek koja je iskren na ovom i koja kaže naš gospodar je Allah, ako je stvarnost njegov gospodar je Allah, onda on će tamo reći istinu. Da bi dobio ovo Bog. I onda ostanu čvrsti. Sutra dan dolazi problem. Pravio si neki prekršaj. Pravi si neki šteta za nekoga. I ako sutra dan ti priznaš svoje grešaka, svoje grije i kaže ja sam pogrešio, neka mene oprostite, onda je u redu. Taj čovjek ima pravo da kaže naš gospodar je Allah. Ali ako neki od nas sutra dan on misli njegova laž bi spasio njega, umjesto da on ostanu čvrsti u tome da ja sam kriv, nego on kaže ja nisam kriv. Znači, onda on sada ima povjerenje za svoje laž nego u Boga. Ali onaj koja drži obećanje dato svog gospodara,
onda on ostane čvrsti. On neki od nas ima povjerenja svoje prevare, neki ima ovo vjerovanje ili povjerenje za svoje laž, neko ima za neki sebičnost, varka. Svaki dan se vidi kada mi ponašamo, kada imamo postupak sa ljudima i onda svaki čovjek se vidi gdje on stoji. I oni koji onda lažu, koji ne ispuni svoje obećanje, koji ne kažu da ja sam kriv ili ja sam pogrešio, onda oni nisu čvrsti u tom vjerovanju. Ali oni koji su čvrsti, šta je njih sačeka? Šta čeka za njih? Kakva nagrada dolazi od Boga? Allah kaže, maliki se spuštaju na njih. Onda dolazi Božje poruka. Prije oni su napravili svoje šteta radi Boga. To može da bude vjerovanje. Naprimjer, neko je prihvatio naš džemat i sutra dan kada neko pita da li si Ahmadi, onda on kaže alhamdulillah, ja sam Ahmadi musliman, ja sam prihvatio imamovog doba i onda on je čvrst u tome. Ali ako neko laže i kaže nisam, inače on prihvatio, onda znači on nema povjerenja u Boga, nego povjerenja u svoj laž. Ali za oni koji samo boji od Boga i radi Allah, oni govori istinu, radi Allah, oni ispuni svoje obećanje. Ako su krivi, ako su pogrešili, radi Božje zadovoljstvo, oni priznaju svoje grije i priznaju svoje krivnje, onda za njih čeka Božja nagrada. Onda Allah kaže, ne bojte se. Vi ste vjerovali u mene. Niste vjerovali svoj laž. Zato vi ste prošli od ovog ispita. I zato ne bojte se, niti se žalostite i radujete se džennetu koji vam je obećan. Ovi maliki dolazi sa ovom porukom. I onda dalje kaže, ovi maliki oni kažu, mi smo vaši prijatelji u ovom životu i bit ćemo tako na ahiretu. Vi ste držili taj Božji put i Allah koji je gospodar za svih svjetova, on nama je poslao i mi smo sada vaš drugovi, mi smo vaš prijatelji i vi ćete u njemu budući životu imati sve što vaše duše žele i u njemu ćete imati sve za što ikada molili. Surat Hamim, As-Sajda. I ovo je odgovor od Boga za ovi vjernici koji su imali povjerenje na Allaha. I zato običani Mesija a.s. nama rekao, naš gospodar je živ gospodar. On sluša kao on slušao prije. On odgovori kako je on odgovorio u prošlosti. I zato mi treba da budemo toliko blizu svog gospodara, da mi treba da otklonimo sve jazi, sve ove prepreke koje postoju među nas i među gospodar. I ovi zidovi mi smo sami napravili, nije od Boga. I čim mi otklonimo, i onda mi bi slušali njegov glas, onda on bi postao naš gospodar, onda on bi uzeo ovi svi naše brige i onda on bi oslobodio od sve patnje i onda on bi stojao uz nas i na ovom svijetu i također na drugom svijetu. I zato ovo je veliki stvar i Allah je veliki, najveći je on gospodar.
I onda kada on nešto obeća, on svakako ispuni. Neka Allah tako čini da mi postanemo njegovi istinski robovi i da on postane naš gospodar i šta god onda mi molimo od njega i onda on bi slušao naše dove. Ali kada činimo dova, najbolje dova je da mi tražimo Božji oprost. Ovi svjetski blagodati on također nama podari. Ali kada bi dobili ovi blagodari Božji oprost na drugom svijetu i onda ovdje on isto bi pazio na nas. Neka Allah nama uputi prema svojim putovima, da mi trudimo i naš trud bude na njegov pravac i onda na kraju nađemo njega, sretnemo njega i ispunimo svrh svog života. I ako bi mi postanemo njegovi robovi, onda mi bi ispunili svrh za svoj život. Neka Allah tako nama pomogne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.